Šta ako vam kažemo da upravo danas vaša sudbina za narednih 365 dana može da se promeni? Dok ste otvarali oči, dok ste popili prvu jutarnju kafu, dok ste planirali dan, nešto veliko se već dogodilo. Danas nije običan dan. Danas, 14. jula, Srpska pravoslavna crkva slavi svetog Kozmu i Damjana, one koje narod od davnina zove Sveti Vrači. Ali ovdje nema magije, ima vere, ima krvi, ima tajni koje su vekovima čuvane, a koje vam sada otkrivamo. Da li ste spremni da saznate šta morate da uradite do večeras da biste bili zdravi cele godine? I da li ste spremni da čujete šta vam donosi nesreću ako pogrešite? Ostanite sa nama, ne pomičite se jer ono što sledi možda će vam spasiti život, ali bukvalno. Danas je 14. jul. U crkvenom kalendaru Srpske pravoslavne crkve ovaj dan je obeležen podebljanim slovom. To nije slučajnost. Crno slovo u kalendaru ne označava crni dan, već dan velikog svetitelja. Dan kada se milioni vernika širom sveta okreću ka nebu i mole za jednu jedinu stvar – zdravlje. Ali pre nego što uđemo u najsitnije detalje ove neverovatne priče, napišite nam u komentarima da li verujete da energija i molitva mogu da izleče tamo gde lekari i skalpeli zakažu. Podelite ovaj video sa prijateljima, lajkujte ga da bismo se borili za istinu i ostanite sa nama do kraja jer ono što sledi ruši sve mitove koje ste do sada slušali. Sveti Kozma i Damjan nisu bili obični ljudi, bili su lekari, ali ne onakvi kakve vi danas srećete u ordinacijama. Oni su lečili besplatno i ne samo to, lečili su i ljude i životinje. I to ne bilo kakvim lekovima, već polaganjem ruku. I vraćali su u život one za koje su drugi rekli da nema spasa. Zbog toga ih i danas slave ne samo porodice kao krasnu slavu, nego i čitave zdravstvene ustanove. A Lekarska komora Srbije je 2007. godine zvanično proglasila 14. jul svojom slavom. Zamislite, lekari danas slave lekare iz 3. veka. Ali šta ih toliko povezuje? Odgovor je jednostavan, a opet tako dubok. Nesebičnost. Ova dvojica svetitelja nisu uzimali ni pare, ni zlato, ni srebro. Zato ih i zovu besrebrenici. Zabadava ste dobili, zabadava i dajte. To je bila njihova maksima. I danas na ovaj dan taj princip ima težinu kakvu možda niste ni slutili. Ko su zapravo bili Kozma i Damjan? Bili su braća, rođeni u Rimu, kršteni kao deca, vaspitani u hrišćanskom duhu. Njihova majka sveta Teodota bila je pobožna hrišćanka, a otac im je rano umro. Ona ih je odgajala u veri, učeći ih da je milosrđe iznad svega. Kada su porasli, izučili su lekarsku veštinu, ali ono što ih je izdvojilo od svih drugih lekara u Rimskom carstvu nije bila samo veština, bila je to bogodatna moć. Bog im je dao veliku blagodat da leče svaku bolest i svaku muku i činili su to ne tražeći ništa za uzvrat. Ali postojala je jedna stvar koju su tražili. Samo jednu najskuplju nagradu, veru u Isusa Hrista. Kada bi položili ruke na bolesnika, govorili bi mu: mi samo polažemo ruke na vas i ništa ne možemo učiniti svojom silom, nego sve vrši svemoguća sila jednog istinitog Boga i Gospoda Isusa Hrista. Ako verujete u njega nesumnjalački, odmah ćete ozdraviti.
i bolesnici bi verovali i ozdravili. Na taj način dan za danom mnogi su se odvraćali od idolopokloničkog bezbožja i pristupali Hristu. Njihov dom bio je otvoren za sve. Imali su veliko imanje koje im je ostalo od predaka, ali ga nisu čuvali. Prodavali su ga i razdeljivali siromašnima. Hranili su gladne, odevali nage, pružali milost i milosrđe svakome koji je bio u nevolji. A kada bi nekoga izlečili, nisu se hvalili time, već bi rekli: ne možemo mi ništa svojom silom, sve čini Bog. A onda je došao car Karin. Rim je tada bio carstvo idola. Car je bio gonič hrišćana. Kada su pred njega doveli svetu braću okovane u lance, on im je naredio da se odreknu Hrista i prinesu žrtvu rimskim bogovima. Tada su oni rekli nešto što je zvučalo kao bogohuljenje za tadašnji Rim, ali kao istina za svakog hrišćanina. Naš Bog nije stvoren, no on je stvoritelj svega, a tvoji su bogovi izmišljotine ljudske i delo ruku umetnika. I kada ne bi bilo umetnika da vam naprave bogove, vi se ne biste imali kome klanjati. Car je besneo, ali ono što se potom dogodilo, a ovo je deo koji će vas naježiti, prevazišlo je sve što su oči mogle da vide. Svetitelji su rekli da, pošto se njegov um odvraća od Boga, neka se i njegov vrat i lice okrenu na suprotnu stranu. I desilo se. Car je sedeo na prestolu sa posuvraćenim vratom i licem okrenutim unazad. Zamislite tu scenu. Ceo dvor, ceo narod, svi gledaju cara koji ne može da okrene glavu. Tada je narod počeo da viče: velik je Bog hrišćanski i nema drugog Boga osim njega. I sam car je priznao veru u Isusa i odmah mu se vrat ispravio. Pustio ih je na slobodu, međutim, tu nije bio kraj. Vratili su se u selo i opet su lečili i opet su propovedali, ali slava koja se pročula bila je prevelika. Neko je pozavideo i to ne bilo ko, već njihov bivši učitelj, lekar kome su se oni divili i od koga su učili zanat. Zavist je, kažu, najstrašniji greh na svetu. Ovaj čovek, kome ime istorija nije sačuvala, nije mogao da podnese da njegovi učenici nadmaše slavu njegovu. Pod izgovorom da idu da beru lekovite trave, izveo ih je u planinu i kada su se razišli, napao je prvo jednog pa drugog. Kamenovao ih je, a tela sakrio kraj potoka. Bila je 284. godina i tako su sveti vrači završili svoj zemaljski put ne u carskim palatama, nego na planini od ruke zavidnika. Ali njihova smrt nije bila kraj, već početak, jer ono što je usledilo, vekovno poštovanje koje traje do danas. Hajde da pričamo o onome što vas danas najviše zanima, a to je šta treba da radite 14. jula, a šta nikako ne smete, jer verovanje u duboka ograničenja imaju snagu koja nadilazi običan dan. U narodu postoji čvrsto verovanje da je na ovaj praznik dobro raditi teške fizičke poslove. Zašto? Jer se veruje da će vas Bog po zagovoru svetih vrača sačuvati od bolesti i održati vas zdravim i sposobnim za rad tokom cele godine. Rad na današnji dan, kažu, donosi blagoslov za sve poljske radove, za vinograd, za njivu. Ali postoji jedna začkoljica i ovo je ključno. Bez preke potrebe ne izlazi se iz kuće. Kako to? Raditi teške poslove, ali ne izlaziti. Objašnjenje je u tome
što se svi ti poslovi obavljaju u okviru svog domaćinstva, na svom imanju. Veruje se da izlaskom napolje, na put, na raskršće, možete izneti zdravlje iz kuće. Zato je mudrost naroda odavno prepoznala ovaj dan kao dan kada treba biti kod kuće, raditi, moliti se i ne ljutiti bez potrebe. Također verovanje da se na ovaj dan mole za zaštitu od udara groma. U starim vremenima, kada je munja bila smrtonosna nepoznanica, vera u svete vrače kao zaštitnike od nebeskog ognja bila je snažna. Na ikonama ih često pokazuju sa kovčežićima u kojima su nosili lekove, a jedna od najpoznatijih fresaka sa njihovim likom nalazi se u Pećkoj patrijaršiji, središtu srpske duhovnosti. Oni su tu, gledaju na svekovima držeći u rukama te male kovčege kao znak da je lek u veri, ali i u onom što nam priroda daje. Zato se na današnji dan po narodnom običaju sakupljaju određene biljke jer se veruje da one na današnji dan imaju najveću lekovitu moć. Postoji mnogo narodnih upozorenja povezanih sa ovim danom, koja se prvenstveno tumače moralnog karaktera i porodičnog blagostanja. Svađanje, psovanje i ogovaranje smatraju se oblikom sukoba koji može uništiti porodicu ili dovesti do dugoročnih problema. Zavist i želja za lošom voljom prema verovanju vraća se kao bumerang i uništavaju vam život. Zašto ne mogu ništa da postignem? Odbijanje pomoći smatra se manifestacijom pohlepe i okrutnosti koja može dovesti do siromaštva i usamljenosti. Ženama je teško da rade. Ne preopterećujte se, odvojite vreme za odmor i decu, jer u suprotnom brige će se samo povećavati. Trošenje novca i hvalisanje bogatstvom. Štedljivost na ovaj dan privlači bogatstvo, dok rasipništvo donosi gubitke. Bacanje hleba vodi ka siromaštvu i gladi. Rad sa gvožđem i predmetima od gvožđa, posebno za kovčege, ne preporučuje se kako bi se izbegle jake gradne oluje na useve. Jedenje malina bez razloga. Prema legendi na ovaj dan bobica ima samo lekovitu moć. Ne delite svoje najdublje tajne. Mogle bi postati javno poznate. Ne pokazujte svoje novorođenče strancima kako biste izbjegli da ih uklete ili razbolite. Budite oprezni sa tajnama i bebama. Naši preci su pažljivo posmatrali prirodu kako bi predvidjeli budućnost. Ako zvezde svetlucaju jarko noću, a gusti oblaci se pojavljuju ujutru, očekujte grmljavinu i kišu. Pauk aktivno spušta svoju mrežu uveče, što znači da će sljedeći dan biti vedar i topao. Zapadni vetar znači kišovito vreme. Lišće na drveću je počelo da žuti, što znači da će jesen stići rano, a zima biti hladna. Obilna žetva malina i ogrozd je vesnik prosperiteta i blagostanja u domu u narednoj godini. 14. jula imendan slave Kozma i Damjan, Petar, Angelina, Arkadije, Vasilije, Konstantin i Lav. Svet je ispunjen iznenađujućom raznolikošću datuma, od godišnjica nacionalnih revolucija do zabavnih i radosnih događaja. Ovaj dan je prava mašina vremena koja nas vraća u srednji vek, doba prvih automobila, pa čak i poreklo popularnih video igara. Ali prvo o onom najvažnijem. Za našu zemlju ovaj dan je pre svega dan ribizle. To je savršeno vreme da se krene u vikendicu ili na pijacu po ovu mirisnu, slatko-kiselkastu bobicu. Veruje se da je 14. jul tada kada ribizle dostižu
svoju vrhunsku sočnost. To je savršen izgovor da napravite lekoviti džem, ispečete pitu ili jednostavno pojedete šaku svežeg voća, puneći se vitaminima za celu godinu. U međuvremenu svet slavi dan haosa i nerada. To je zvanična dozvola da zaboravite stroga pravila i prihvatite nerad kao stolu sa humorom i prepustite se malo spontanosti. Očigledan je dan da udahnete duboko i prestanete da pokušavate da kontrolišete sve. Međutim, za sve graditelje, zanatlije i ljubitelje preciznih merenja postoji posebna prilika. Nacionalni dan metra. Amerikanac Alvin Fellows 14. jula 1868. godine dobio je patent za ovaj neophodan alat, sada neophodan za svaki projekat renoviranja. A šta je sa zavetima? Bolesnici se često zavetuju svetim vračima. Kažu, ako ozdravim, slavit ću vas, poštovat ću vas, svetkovat ću vas. I danas, na ovaj dan, mnogi obnavljaju te zavete. Ako ste nekoga izgubili, ako ste se razboleli, ako ste u nevolji, mnogi veruju da je danas dan kada se suze pretvaraju u molitvu, a molitva u isceljenje. U crkvama širom Srbije danas se služe liturgije i ne samo u Srbiji, već u Grčkoj, u Rusiji, u Gruziji, svuda gde postoji pravoslavni hram, slavi se ovaj praznik. U Gruziji, na primjer u selu Amashuketi, postoji hram iz 4. veka posvećen upravo Kozmi i Damjanu. Znači, još dok su Rimom vladali carevi, dok su paganski hramovi još uvek bili puni, ova braća su već imala svoje svetilište. To govori koliko je njihov kult bio dubok i star. Ali hajde da se sada dotaknemo one misterije o kojoj smo na početku pričali. Postoje 3 tipa Kozmi i Damjana. Pitate se kako to? Pored onih koje slavimo danas, rimskih, tu su i oni iz Azije, čiji je praznik 14. novembra, ali i oni arabljanski, koji je 30. oktobra. I svi su braća, svi lekari, svi besrebrenici. Da li je moguće da su postojala 3 para braće sa istim imenima u isto vreme? Istoričari se spore vekovima jer postoji mišljenje da je u pitanju jedna ista priča koja je u različitim krajevima carstva dobila različite verzije. Kao što se priča prepričava, pa dobije nove detalje, tako je i ovo žitije putovalo od grada do grada. Neki tvrde da je original azijska verzija jer je najstarija i ima najviše sačuvanih rukopisa. Drugi kažu da je arapska verzija autentičnija jer uključuje muke koje su pretrpeli za vreme cara Dioklecijana. Rimska verzija koju slavimo danas pojavila se nešto kasnije, između 4. i 6. veka, ali bez obzira na to koja je prva, crkva je još u 9. veku za vreme patrijarha Metodija zvanično priznala sve 3 tradicije. I zato ih danas slavimo 3 puta godišnje. Zamislite samo, 3 puta godišnje molimo se istim svecima. To nije zabrana, to je blagoslov. Jer svaki put da je prilika da se sretnemo, da je lek u veri, a ne u novcu. Kao što smo jedan od najvećih teologa napisao, nije vam važan novac, već čovek, i to je srž onoga što danas slavimo. Ali vratimo se na danas 14. jul. Šta još treba da znate? U narodu se veruje da na ovaj dan nije dobro da se zamera, da se svađa, da se putuje na duge staze. Veruje se da je današnji dan nebo otvoreno za molitve i da svaka reč koja izađe iz srca stiže do Boga.
Zato ako ste danas pomislili na nekoga kome nije dobro, pomolite se za njega. Ako ste pomislili na svoje zdravlje, molite se. Ako ne molite samo za sebe, molite za sve, jer oni su lečili sve, bez razlike. I od danas se očekuje isto, da budemo milosrdni, da ne tražimo korist, da pomažemo. Zato se na današnji dan po starom običaju deli hrana siromašnima, jer to nije samo milostinja, to je podržavanje svetih vrača. Oni su davali sve što su imali, a mi ipak danas možemo dati makar malo. Obrok, reč utehe ili osmeh. I za sam kraj da vas podsjetim na jedan potresan detalj iz njihovog života koji pokazuje da su bili ljudi od krvi i mesa, a ne samo beživotne ikone. Naime, zapisano je da je Kozma ljuto zamerio Damjanu što je uzeo 3 jajeta od žene po imenu Pelagija, koju su izlečili od teške bolesti. Damjan je uzeo jaja, ali ne zbog pohlepe, već zato što ga je žena preklinjala i zaklela Svetom Trojicom da ih prihvati. Kozma se toliko naljutio da je zatražio da ga po smrti ne sahrane pored brata. Ipak, po verovanju, oni su sahranjeni zajedno. Ova priča o 3 jajeta možda deluje sitno, ali u njoj je cela ljudskost. Želja da se bude savršen, ali i praštanje. To nas uči da ti sveci nisu bili bezgrešni, ali da je ljubav veća od zamerke. Zato danas, 14. jula, dok sunce zalazi, zapalite sveću, pomolite se svetom Kozmi i Damjanu. Radite nešto dobro, bez očekivanja i setite se, bez srebrenici su besmrtni. Tako i vi budite i bit ćete zdravi. Ne zato što ste zaslužili, nego zato što ste verovali. Postavljamo vam sada jedno pitanje. Da li ste danas već učinili neko dobro delo? Ako niste, još uvijek ima vremena. Podelite ovaj video sa nekim koga volite, da i on sazna šta danas treba da radi. Neka vaš komentar bude vaš zavet. Napišite sveti vrači, molite Boga za nas i ostanite sa nama jer sutra donosimo novi praznik, novu priču i novu nadu. I sada pitanje za vas. Da li ste danas zapalili sveću? Da li ste se pomolili za zdravlje svoje porodice? Možda ste jutros, ne znajući koji je dan, uradili nešto dobro. Pomogli komšiji, nahranili pticu, rekli lepu reč. Pišite nam u komentarima šta ste vi danas uradili. Ako još uvijek niste ništa, ne brinite, imate vremena do ponoći. Neka vaš komentar bude vaš lični zavet svetim vračima.